موزايك اف ام، الإذاعة الأولى في تونس. Souhaiter le bienvenu à Monsieur l'ambassadeur de la France, Monsieur Olivier Poivre d'Arvor, ici présent parmi nous pour cette conférence de presse. Monsieur Ferid Memesh, qui est le conseiller du président de la Memesh. En français, c'est Memesh. C'est Ferid Memesh, qui est le représentant du gouvernement, le conseiller du président de la République pour question de la francophonie. Madame Sophie Reynaud, qui est la directrice de l'Institut français en Tunisie, l'IFT. Donc, comme vous le savez, cette invitation, justement, vient en préparation du colloque que nous comptons lancer ce samedi 9 mars, colloque sur la francophonie. Comme vous le savez, la Tunisie va donc accueillir et organiser le sommet de la francophonie en 2020. À l'occasion du 50e anniversaire, un événement unique probablement, une occasion pour nous Tunisiens, membres de cet espace de la francophonie, de montrer à quel point nous sommes rattachés tout d'abord à la francophonie, mais expliquer le pourquoi, les ramifications, les intérêts que porte la francophonie pour les Tunisiens, que ce soit dans le monde économique, culturel, artistique et autres. Bon, vous savez, chaque année, il y a toujours un mois de la francophonie, qui est le mois de mars. On a voulu véritablement, un an et demi avant le sommet de la francophonie, commencer à travailler sur le fond. C'est-à-dire que, pas uniquement dire aux gens il faut parler français, parce que ça n'a aucune raison d'être. C'est pourquoi on est plus fort quand on parle plusieurs langues. Ce qui est fait le 9 mars à la Cité de la Culture, comme ce qui est fait d'ailleurs à Sousse avec le Festival de la Francophonie, c'est de montrer preuve à l'appui qu'on est plus fort quand on parle plusieurs langues, quand on parle l'arabe, quand on parle le français, voire quand on parle l'anglais. Et donc le 9, ça sera principalement une première démonstration à travers un acteur économique, dans le fond Bassem Loukil, qui préside l'Alliance française, mais qui est aussi un patron d'une entreprise, et qui s'intéresse à la francophonie parce qu'il sait que c'est un accès au marché africain, qui est un marché très important pour la Tunisie. Et je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin dans les échanges économiques européens avec la Tunisie. C'est déjà près de 80% du commerce tunisien. Par contre, vous avez, un bassin énorme économique avec l'Afrique, dont on sait qu'elle va doubler de population en 20 ans. Doubler de population, donc on va avoir près de 500 à 600 millions de francophones au lieu de 200 à 300 millions aujourd'hui. Le deuxième argument, c'est très important aussi de montrer que la Tunisie, par l'avance qu'elle a en Afrique sur la question de l'éducation, parce que ce pays dispose d'une élite éducative très importante, dispose aussi d'universités, d'établissements, de tout un ensemble éducatif très remarquable, très connu, même si comme dans tout pays, on explique toujours que c'est moins bien que c'était auparavant. Mais quand même, vous avez un avantage, et cet avantage-là, l'idée c'est de le faire fructifier à travers des projets qui permettront à la Tunisie, peut-être, si elle le fait véritablement, d'être un lieu de formation pour toute l'Afrique francophone. président de l'Alliance française، اليوم المنتدى اللي الفرنكوفوني اللي إن شاء الله مش يتم تنظيمه يوم 9 مارس هو مجعول خصيصا أولا التحضير للقمة الفرنكوفونية اللي مش تصير في تونس في 2020. حبينا نستغلوا تنظيم تونس لهذه الندوة للتموقع تونس في مجال الفرنكوفونية، خاصة في أفريقيا الفرنكوفونية. تعرفوا اللي تقريبا عندنا 3-4 سنوات نحن نخدموا على أفريقيا وأفريقيا الغربية اللي هي معظمها فرنكوفونية. لقينا أنه ربما تنظيم القمة هذه مش يعطينا احنا بعض المجالات للتسريع في علاقاتنا، ربما الضغط الإيجابي على بعض الحكومات الفرنكوفونية لفتح أسواق البعض وتفضيل ربما أعطاء امتيازات لأعضاء الفضاء الفرنكوفوني البعض. تونس اليوم
تلوج في توقعها في الافريقي على كل ما يمكن الحصول عليه من افضليات او من اولويات، ومن جملتها طبعا الفضاء الفرنكوفوني. الى حد الان ما تمش تسييم تواجد تونس في الفضاء هذايا على ارض الواقع. التنظير برشا، لكن الواقع والتطبيق ما صارش. اليوم حتى في التنقلات ما نلقاوش ولا ما نشعرش انه فما افضليه تعطات لعضو في الفضاء الفرنكوفوني البعض العرب. بالعكس، ربما هناك حتى تنافس كبير، وحتى ربما تقاطع في عديد من المجالات. اليوم اللقاء هذايا والمنتدى هذا اللي مش يبحث كل الوسائل وكل الطرق والامكانيات لتعزيز التموقع هذايا، لتعزيز التبادل التجاري الثقافي والفكري في مجال الفرنكوفونية، حتى نعطي المجال هذا ربما قوة أكثر، نجعله كيما الكوميزا ونجعله كيما سيديا، وربما حتى الفضاء الآسيوي جنوب شرق آسيا يصير حقيقة على أرض الواقع قوة اقتصادية ثقافية، قوة تقارب مع كل الأعضاء، تعطي تفاضل البعض وتفتح أسواق جديدة للتجارة بين الأعضاء هذوما. احنا نلوجوا كتوانسة نطوروا وننميوا تجارتنا مع افريقيا جنوب الصحراء. طبعا الشخصية المرموقة اللي بتكون هي في الافتتاح هي كريستيان توبيرا، نعرفوا حديثها ونعرفوا نشاطها في مجال الفرنكوفونية والدفاع عن حقوق الأعضاء الفرنكوفونية في وزارة العدل كوزيرة العدل السابقة. عندنا اليوم ماري كريستين ساراغوز، هي من أقوى الشخصيات المعروفة في مجال الفرنكوفونية الاقتصادية. عندنا كذلك برونو برنار اللي هو أحد الاقتصاديين المشهورين في أوروبا، في بلجيكا خصيصا في مجال الدفاع عن وتحقيق النمو الاقتصادي في الفضاء الفرنكوفوني. هناك شخصيات افريقيه باش يجي مديرين الفرنكوفونيه في بعض كما البلدان كما السنغال وساحل العاج مالي وبوركينا. هناك رؤساء مدير عامين لاكبر بنوك افريقيه اللي باش يعطيون نظرتهم خاصه من شقيقه مغرب. بالتالي متنوعه من الجانب الاقتصادي، من الجانب الثقافي، من جانب الكتابة والفلسفة في مجال الفرنكوفونية.